Rezidba vinove loze obavlja se u vrijeme zimskog mirovanja loze, odnosno od opadanja lišća u jesen pa sve do kretanja pupova u proljeće. U periodu mirovanja loze, svako vrijeme rezidbe unutar tog razdoblja različito utiče na njen rast i rodnost, ali treba napomenuti da sve skupa zajedno zavisi i od sorte koja za sobom vuče da li je potrebna duga, kratka ili mješovita rezidba, zatim da li je rana ili kasna sorta, ali i od područja na kojem se sadi. U principu, ako se loza oreže rano, ona će i ranije potjerati pupove na proljeće. Zbog toga se rana rezidba često koristi kod mladih i nerodnih vinograda, odnosno kod loze koju želimo potaknuti na jači rast. S druge strane, kasnija rezidba odgađa pupanje i cvjetanje, međutim to ima i prednosti. Cvatnja tada nastupa u toplim danima, pa je oplodnja uspješnija i prinos obično veći. Kasna rezidba je posebno važna u područjima sklonim proljetnim razevima, jer odgađanjem pupanja smanjujemo rizik od izmrzavanja pupova. Kod vinove loze razlikujemo 3 vrste grana, to je staro drvo, to su dvogodišnje grane, odnosno prošlogodišnji reznici i lucnjevi, i to su jednogodišnje grane, odnosno rozga koja je izrasla u prošloj vegetaciji. Osnovno pravilo rodnosti loze glasi da je rodno drvo ili grana jednogodišnja grana koja se razvila iz dvogodišnje grane. To znači da će rozga koja je izrasla iz dvogodišnjeg dijela loze nositi rod, dok je rozga koja je potjerala direktno iz starog drveta obično nerodna. Ipak, takva rozga može biti korisna za obnovu i pomlađivanje čokota. Još jedna stvar na koju bi trebalo obratiti pažnju pri rezidbi vinove loze je položaj lucnja u odnosu na reznik. Lucanj bi uvijek trebalo da bude u višem položaju u odnosu na reznik, zato što je kod vinove loze izražena pojava polariteta, a to znači da ona viša tačka na položaju, odnosno udaljenija od stabla, uvijek dobiva više hranjivih tvari u odnosu na onu kojoj je bliže. Iz tog razloga logično je da reznik koji ćemo rezati na ovoj poziciji i ostaviti samo 2 pupa dobije manje hranjivih tvari u odnosu na lucanj koji se reže na 8 pupova. Ako bismo ih ostavili više, onda bi gornji pupovi potjerali jače, a trs bi se svake godine penjao sve više, čime se gubi pravilna forma uzgojnog oblika. Ovdje imamo primjer jedne pogrešno rezane grane, znači to je grana koja je izrasla iz starog stabla i gornji pupovi su potjerali, a donji su ostali, i to je ta situacija gdje se gubi uzgojni oblik. Međutim, u praksi stvari često nisu idealne, daleko od toga. Često se dešava da na prošlogodišnjem rezniku nemamo 2 dobro razvijene rozgve koje su nam potrebne za novi reznik i lucanj. U takvim slučajevima postoje rješenja. Na primjer, ako imamo samo jednu dobro razvijenu rozgu na prošlogodišnjem rezniku, u tom slučaju tu jedinu dobro razvijenu rozgu ostavljamo za reznik na 2 pupa, a lucanj 8 do 12 pupova uzimamo s prve dobro razvijene rozgve koja se nalazi na prošlogodišnjem lucnju. Ili, na primjer, ako na prošlogodišnjem rezniku nema nijedne dobro razvijene rozgve, onda za reznik se uzima rozga koja je potjerala iz starog stabla. Rozga iz starog drveta neće odmah donijeti rod, ali služi za obnovu i vraćanje pravilne forme trsa. Ako je trs tokom prethodnih godina pobjegao izvan željenog uzgojnog oblika, možemo ga korigovati ostavljanjem pričuvnog reznika. Ako trs raste previše iznad, na kraku se niže ostavlja pričuvni reznik. Ovaj reznik će u narednoj vegetaciji omogućiti formiranje donje rozgve za prigojni reznik, a gornje pupove za lucanj. Ako se krakovi rašire previše, pričuvni reznik se ostavlja na dijelu kraka gdje je potrebno suženje. Sljedeće godine se sa pričuvnog reznika donja rozgva koristi za prigojni reznik, a gornja za lucanj. Na taj način se kontroliše širina kraka i održava pravilan uzgojni oblik trsa. Važno, pričuvni reznik služi isključivo za korekciju trsa i održavanje pravilnog uzgojnog oblika, a ne za povećanje prinosa u toj godini. Prilikom odabira rozgve za lucanj ili reznik, važno je paziti na njenu debljinu. Mnogi ljudi često biraju predebele rozgve, misleći da će one dati veći rod. Međutim, debele rozgve imaju proširene spužvaste provodne snopove, što znači da upijaju više vode, ali zbog toga postaju osjetljivije na niske temperature, pa pupovi mogu promrznuti.
Osim toga, deblje rozgve obično daju slabije mladice. Idealna debljina rozgve je debljina olovke, jer takvi pupovi bolje podnose niske temperature i osiguravaju rodne mladice koje daju kvalitetan rod. Rezidbom, odnosno skraćivanjem lucnja i reznika, pravi se presjek na jednogodišnjoj lozi. Na tom mjestu nastaje otvorena rana. Ako se rez napravi kasno, recimo u martu, rana ne stigne brzo zarasti i dolazi do pojave suzenja poznate kao i plač vinove loze. Tek kada se to suzenje zaustavi i rana zaraste, sokovi počinju da teku prema pupoljcima koji se tada postepeno bude. Ako se rez izvrši ranije u decembru, rana je do proljeća uglavnom zarasla. Zbog toga u proljeće ne dolazi do suzenja, nego sokovi odmah kreću prema pupoljcima, pa oni počinju da bubre. To bi ukratko bila neka osnovna pravila koji se treba pridržavati prilikom rezidbe i greške koje bi trebalo izbjegavati. Za ovaj video toliko, do sljedećeg, lijep pozdrav!